Gihimamat nako ang tanan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang kiningalana, way landong sa kausaban siya mao kagahapon, karon ug sumalabot. Mayong adlaw ninyong tanan, karong adlaw Domingo, ang atong pitsa Abril 28. So alang ni adtong moapil sa panagsimba, pwede mo. Alang ni adtong wala pa masayod niini, ang pamaagi sa atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika mao ni atong gamiton ang atong kwarto. Sa diya nga naamang kay kwarto, butangina siya altar. Adto ta managsimba. Kay ngano ang Ginoo nagasaysay niini sa dinhi pa siya sa kalibutan nga ang kalendaryo common era. Sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 6, ang Ginoo nagaingon, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak ug sirhe. O pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago mutubag kaninyo. Mo ni rason karon nga nagahimo tag pag-ampo, direkta sa Amerika, pinaagi, uban sa katawhan, sama ninyo nga miapil niini nga naa sa inyong kwarto. Pero kung moapil ka niini nga naa ka sa imong kusina, dili na mahimo. Ug naa ka sa inyong sala, dili na mahimo. Kung dili kwarto ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. So alang ni adtong nakaangko na sa spiritual gown nang hinaot ko nga ang tanan nakapangandam na niini. Niadtong moapil sa panagsimba, nagtuo ko nga ang inyong kwarto na limpyo na o andam na mo sa panagsimba. So alang ni adtong moapil sa panagsimba, palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha ka kamot ngadto sa katasan ug atong piyungon ang atong mga mata alang sa pag-ampo. Magampo na ta. Langit no namong amahan Dios nga balaan, nagaduol no sab kami sa imong sagradong trono, kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, manluluwas, Dios nga kahibulungan, prinsipe sa pagkaidait magtatambag. Niya kami karon Ginoo nagahimo sa panagsimba diha sa imong sagradong trono, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Ang katawhan karon nagahimo sa pag-apil niini panagsimba kay among nasabtan nga ikaw magapatalingog gayud sa amo nga pag-ampo karon ilabi na samtang kami na malandong diha sa imong sagradong trono, ang imong langitnong grasya kaluoy panalangin mubuho sa matag usa karon nga nagaapil sa panagsimba. Dawata langitnong amahan ang among lawas kalag espiritu ingon nga buhing halad nga nagasimba diha sa imong sagradong trono. Karon ang kaymayaan, dungog og mga pagpasalamat amo kanon ang ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron mga kaigsuonan ko, adto ta sa atong mga pahibalo. Kadyo sa kuwaon ako ni akong Dios. Ang atong pahibalo mga kaigsuonan ko, niadtong akong pahibalo sa Facebook, ako usab na ipahibalo din sa YouTube. Nga akong live broadcast sama nining panagsimba karon ug bisan pa sa live broadcast sa Facebook na anay dakog kausaban. Dili sa ko mogamit og panahon sa live broadcast tungod sa kapiki sa akong gipuy-an sitwasyon ba nako. So nangita man ko og kana bang walay banha ilabi na wa may disturbo sama ni ron na mga tingog-tingog diya disturbo ba. Kay di magud yun o kita ray gapuyo aning apartment. Kay ako ra magpuyo di jud makaya. Perting mahala. 1,645 ang bulan. Dollars na ba na? So mo nang apil-apil ko ngani ga plano kog muhawa gyud dire di kayo plano. Karong bulan na muhawa na gyud ko mo na nga marag ang atong live broadcast undang pag yun ni siya. So maningkamot ko nga kung dili ko makahinabi diha sa Facebook, akong paningkamutan nga ang atong panagsimba dili ni mahunong. So sa ato pa, mangita ko pamaagi nga ang matag Domingo atong padayunon ang panagsimba dinhi sa YouTube. So alang sa mga atong kauban, kung moapil ka niini, welcome mo. Apan atong dili po makaapil gumikan kay, why Lord, naara po na ninyo, dili nako ingon og mamugos ta niini kundili depende ni atong mo desisyon nga mo apil nining atong matag Domingo panagsimba diri nagasukad sa Amerika.
Ani amang gud ang tuyo nini. Gihimo na to ning klasiya sa pagampo ug panasimba kay naatay tuyo ug tumong niini. Ang akong tuyo niini nga buhusan kog panalangin diri sa Amerika. Sa diyang buhusan ako og panalangin sa Amerika, kini mahatag nako sa mga nag-apil og panagsimba. So panalitan, naga-live naman ko nga mo na ihatag nako ang kantidad. Di naksa ko mo hisgot og mga kuan 1 million usa pa diha kay murag mangning balok atong balhibo kay makaingon pating dakuha kayo, pating hambuga kayo. So ngadto gud mga igsoon ko. Dili sa nato ni ingon og final ba nga mo madawat jud nimo. Kay wa pa man po final nga madawat nako nga saad sa langit ng trono. Pag ampo man gud ni, request man siya hangyo ba nato ni sa langit ng trono kung iyang ihatag. Kay og mahatag na ni siya kadtong akong gisaad ninyo ato tong tumanon. Apan natay ginganlag apan niadtong moapil og panagsimba. Kay dili man gud ni ma-release og dili iagi natong simba. Kana sa tinuod. Binisayon to kayo kay release in English malo. Dili man gud ni ikahatag niya ang atong gipangandoy og dili iapil nato iagi natong panagsimba. Kay mismo sa atong gihimong panagsimba, mensahe ni Ginoong Kristo nga kung kita magampo muadto sa lawak kay magampo ta. So natay rason nganong muampo ta diha sa lawak kay natay pangayoon. Mao ni ang dakong rason nga nag-live ko dinhi sa YouTube nga nagahimo tag panagsimba. Kung panalitan dili ko maka-live kanunay kada adlaw ba diha sa Facebook. Apan ang atong panagsimba dili ni maayo hunungon. Kung panalitan, anita sa panalitan, kung dili yung ko makahimo og live kay lagi wa ko'y sakto pang dapit, kamulang ang musabot ni ene. Tungod kay recorded man nga atong gihimo nga panagsimba, i-record man sa YouTube, pwede ni mo i-rewind nga itunong po ni mo panagsimba sa Domingo. Ug padayunon gyapon nato ang pagpangaliya. Kay og matugot na ni sa langit ng trono ning atong gipangandoy. Adi na ta mawala-wala ang atong live broadcast sa Facebook o sa YouTube. Pirmi na nato ni kay nganuman na naman ko ikaw galingong balay sa Amerika. Unya, madayon nato ang atong dakong plano para ninyo. Gihimo ning planuha dili para nako kundi para ninyo ni atong moapil sa panagsimba. So karon kay nasugda naman nimo pag-apil sa panagsimba kay ang atong panagsimba di man madayon og way halad, mohalad ta. Pero sabtan niyo ni atong halad. Ang inyong halad panahon nga moabot ang mga trahedya sa inyong kinabuhi, pwede to ma-request nimo nga mukuha kag balik niadto. Mao ra ning ministriya o pamaagi nga naghimo kag pagsimba nga ang imong halad ibalik. Kay nganuman, sumala sa giingon sa 1 Korinto, nga ikaw mo'y templo sa Dios. Tungod kay templo man ka sa Dios, mao to nga diin, itagaan na kog dakong bili sikin sa ka. Kay mihalad man ka sa buluhaton sa Dios, katong halara, kay templo man ka, ako nang ibalik ninyo. Dili ipasabot nga naghimo-himo ko ani kay para ako une dili ko ana kun dili para ninyo. So niadtong mga nakaapil na og panagsimba dayon na po kay halad unya gusto ka nga imong kuhaon, pwede kuhaon to nimo. Bisan gani karon. Imo lang misidan ko nimo, sir, akong kuhaon to kong halad. Ben musulti ba ka ni ato international treasurer nga mayon ka nga akong kuhaon tong halad kay ato ning iuli ninyo. Apan itong dili po mukuha ni ini, eto ni ipadayon po na total pila ka tuig gikan karon dili na mawala. Kung mawala man gani akong live broadcast, naji panahon nga mobalik ra gyapon ko. So nagapasabot gipundo ra ang imong halad sa atong international treasurer dito sa bangko sa Oroquita City, Philippines sa BDO. So karon adto na ta sa atong paghatod sa atong halad. Ibutang sa ang inyong halad diha sa inyong platito o opening box. Dayon mang luhod ta.
Og nakaandam na ka, ipaliw og lihan sa imong kamot sa inyong offering box o sa inyong gibutangan sa halad, magampo na ta. Langit nun namong amahan, Dios nga balaan, niyang imong katawhan nagaluhod karon, apil sa pagkatod sa mga halad sama sa among mga kinitaan sa ikapulo, halad sa donasyon o halad nga love offering. Dawata Ginoo kini nga binalaan, ingon nga ikaw nagasaad, nga adunay langit tong saad, nga imong ablihan ang tambuanan sa kalangitan, o gigabobo mo sa matag usa ka namo nga wala nay dapit kabutangan sa diya nga kami magahimo sa paghalad. Dawata kining halara Ginoo nga binalaan. Ug salamat nga din ikaw nagauban kanamo, ilabi na ikaw magapanalangin sa unsa mang mga klase sa mga panarbaho nga ilang gisiligan sa ilang panginabuhi. Sama sa pamaol, panagat, negosyo, guban pa. Ikaw magapanalangin niini, langit ng amahan. Pinaagi sa ngalan ni Kristo, aron nga sa sunod na usab nga panagsimba, makahalad sila, kaming tanan makahalad diya sa imong sagradong trono. Karon ang kaymayaan, dungog og mga papasalamat, amo kanon ning ihatag diya kanimo kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron mga kaigsuonan ko, tuguti ko nga makahulam sa inyong panahon. Sa inyong idulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kini mao ang atong pagpaminaw sa maong tunay nga ebanghelyo. Kung naamoy Biblia, mahimo nga moapil mo basa, apan ini atong ebanghelyo ron atong balikon ang atong gisaysay ni atong miagi. Ang atong ebanghelyo naa makita sa basahon ni Lucas, Kapitulo 18, versikulo 27. Nagaingon, mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Dios. Kining puntuha mga kaigsuonan ko, kina nindutan ning puntuha sa maong wali. Ang paghisgot ni Ginoong Kristo niini, tawo ug Dios. Bantayan nato niya. Iniingon ang Ginoo, ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Dios. Kini nagapasabot kung atong himuon ig komparison sa tawo ug sa Dios. Kay ang tawo naay kinutuban ra nga mahimo niya. Apan sa Dios walay kinutuban ang buhaton para nimo ug nako. Kining puntuwa mga igsoon, matigo ni sa atong ipangandoy, nining akong kanunay gihangyo ninyo kuyog nako, nga ako panalanginan nining ginganan og $1 million. Kung ikaw paminawon niini, ang uban mo katawa niini. Ang uban niini mutalidhay. Kay nga naman, dili lalim ang pag-angkon aning gidak-uno na sa atong ipangayo. Dili lalim. Ilabi na kung moapil ka niining maong klasiya sa pag-ampo, dili basta-basta ang imong giapilan. Kay nga naman, dili 1,000, dili 5,000, kundi milyon pagyod. Plus ikaduha, dollar pagyod. Nga namang giapil man ako ni sa atong misyonhon nga buhat. Tungod kay atong ipunting, kining puntuha sa giingon ni Ginoong Kristo sa Mateo 18, alang sa tawo, dili mahimo. Apan sa Dios, mahimo. Kung kita magahimo pag-ampo nini para nato, di yun takahimo. Kanang $1 million, di oy. Akong bata, giingnan ako dire. Kaya dako man siya sweldo sa iyang trabaho. Tako nyo kayo, siya sweldo. Ginan ako siya. Bisan pa sa imong kadako sa imong sweldo, dili na mahimong milyon. Di yun na mahimo. Ako siyang ginan. Hingapil ko ni ini kay nga naman. Aron mahimo kong milyon. Naryo. Ana na siya. Bisan ko sa upaning kamot. Niya na ang klase sa punto sa pagtuo nga atong hisgutan karon. Kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo.
Kini atong live broadcast karon mga igsoon, daghang kayo nakapatalingog niini. Ang uban ani igo lang yung silent viewer. Apan nining akong gihimo karon, akong ipaila ang tinuod nga comparison sa tawo og Dios ug moabot na gani ni diya na nato mahibaw-an nga hilabihan jud ay ka halangdon ug labaw jud ang Dios kaysa tawo. Tiyaw mo na. Kung panalanginan ka niini, apil pa ka maapil og milyonaryo. Tingali makayong ka imposible og makaangkon ko na. Imposible yun na nimo. Pero sa Dios posible ni siya. Maubitaw nga duro yun ko og say-say ninyo pagpasabot yun pa kayo. Nga din kinahanglan tag pagtuo. Ako lang gisay-say ninyo ang pagtuo. Ang pagtuo gikan sa butang nga wala. Uno'y pagtuo. Okay? Buti pasabot na ini nga wala yan mo'y butang ka ba? Unya hingabot ni mo. Uno'y pagtuo. For example, mayroon ka nga, pobre ka kayo ha, panalitan. Mayroon ka nga, tungod sa akong pagtuo, na ako'y nindot nga balay, na ako'y sakyanan, na ako'y panginabuhian, na ako'y kalubuyan, na ako'y basakan. Ikaw gasulti na uwa kay puhunan. Kung sa'y puhunan ni muna pagtuo. Tagaan pa yun muna kong sample. Sa diya pa ko sa Pilipinas, muna kininundutan na sample sa pagtuo. Sa diya pa ko sa Pilipinas, nagandoy ko muarig Amerika. Naan ako'y passport, nadawat na ko sa interview sa Manila. So sa ato pa, legal na ko musulod og Amerika. Tungod kay wa ko iplite, di ko kaarig Amerika. Bisan tuod na ako'y papilis sa interview sa American Embassy, approve na ko. Ang pirma sa ako ang silbing pag-ana sa Amerika, na-approve na kay depende man na sa mo imbitar nimo. Naaba siya record diri sa Amerika. So, na-approve ko. Ingon akong bata nga, igo na ko mo pirma, pero pag plite, wa ko'y labot. So, diya ang problema sa plite. So, sa akong himo, nagbaton ko pagtuo. Tungod kay nagbaton man ko pagtuo, nangita ko pamaagi diya sa Biblia nga muhaom ang akong pagtuo. Nga kining pagtuo iagi na ko pagampo. Nga kining akong pagampo musulbong puning klasiya sa pagampo. Kaya ko naman ang gisulay og ampo sa simbahan. Kanang akong iplite sa para Amerika. Wa may mo hitubag pa. So, diya ko sa Biblia. Ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 na kayo man, kung mag-ampo ka, musulod ka sa imong lawak. Unya, niya itong kayo nagapuyo kong bukid. Na ako'y balay dito, unya alam ko'y kwarto. Gayi mo, dayon kong pagampo. Pipila ka daw naghimo kong pagampo. Usa sa akong amigo nga taga-Amerika, hingabot og bukid, hiningon siya nga, tinood nang muadto ay kag-Amerika, muadto na ko, nala ko'y papel. Approve na ko. Wa siya saad na ko nga mupalit og ticket para nako. Pagbalik niya pagkaugma, siya tinuod yung ka mo ato. Ikong tinuod lagi. Unsa mang pizza ka mo ato. Ikong abisan gani karong bulan na, basta naalay ticket. Hilom siya itong kayo na. Balik siya pagkasunod adlaw. Siya di anay ticket pwede na ka mo ato sa Amerika. Unsay puhunan ako, dili kwarta. Dili tungod sa akong anak. Dili tungod sa kinsa ba kundi ang Ginoo hinggamit og tawo nga mubayad sa komplete para Amerika. Nganong hitabo man to? Tungod kay nagbaton ko pagtuo. Sunod, ang akong pagtuo gibutang ang buhat kay kun ang pagtuo walay binuhatan patay.
Hintuo ko nga ang langit ng trono motubag. Unya wa mo ko'y buhat. So gibutangan ako buhat. Unsa may puriba sa buhat. Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Dito ko sa akong lawak, naghimog pagampo, sampol ko nining klase sa pagtuo karon. Sampol po ko nining ginganlan pagampo sa sulod sa kwarto. Sa diya nga naabot ako sa Amerika, lisod ang papangitag trabaho dire. Nakaagi ko og caregiver. Giingnan pa yugo sa tagayas caregiver nga ayaw pirmi ane kay panahon nga moabot na ang imong kaluyahon, wa kay mahimo nining imong trabaho. Pangitag pamaagi nga makatrabaho ka nga tinagad ka sa maong gobyerno o sa maong kompanya. Nakatrabaho ko nining kompanya. Kompleto na. Kompleto tanan. May tungod sa insurance, na. May tungod sa ako pong insurance para sa bangko, na. Kompleto na tanan. O may tungod sa akong Mutual America, na. Nga nung nahitabo man sinugdanan ini pagtuo. Dili sinugdanan ini relihiyon. Dili sinugdanan ini grupo, kundi pagtuo ra. Og mismo, nga nung nagbaton ko pagtuo, tungod kay ang gasulti niini, nagagiya mahitungod sa pagtuo. Og ang gasulti niini, musulbong ang atong himuon tungod kay na nagagiya. Panalitan karon, mugiya ko nimo magampo. Unya wa na insulbong. Nakapasabot nga kina akong gigiya nimo dili tinuod. Kay nga naman, ako nga gagiya nimo unsay pamaagi sa pagampo, wa man ko kadtog langit. Diyata ni ining nakaadtog langit. Diyata ni ining gikan sa langit, hiabot og kalibutan og hinggiya nato. Mao ni angay natong patalinghugan. Kinsa may buhat na ini? Si Ginoong Jesucristo. Pinadala siya sa langit ng Amahan. Ang Juan 3:16 na iyon, kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan, gihatag niya iyang bugtong anak. So kining paghataga, nanay dakong mga mensahe na ini nga musulbong ang atong mga pagpangaliya. Una sa tanan, pagtuo sa daan. Mao bitaw diha sa Biblia nga nagaingon, ang pagtuo nga walay binuhatan patay. So asa man ka makuha pagtuo? Gikan sa imong pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Di yung ka kabaton o pagtuo o pinaagi grupo. Kanang grupo, panang pagtuo nga pinaagi grupo, di na musulbong sa langit ng trono. Apan kinahanglan kag pagtuo nga gisulti ni Ginoong Jesucristo. Kung manalingog lang ka ni Ginoong Jesucristo na itubag. Nganong nakabot ko Amerika? Kay gituman ako ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Sa dini ko sa Amerika, gigamit gyapon ako ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Gipahiluna ko og maayong trabaho. Karon, nagdesisyon naman kog live na po din sa YouTube o sa Facebook. Naa na po ko i-apel og hangyo ninyo. Pinaagi og ampo. Mangayo ta og dako-dako. Matod pa sa akong gihangyo nga dako-dako $1 million. Dili yun ni mahimo nako ug ako'y pasultion ninyo. Pila na ko'y akong income? Kagamay kayo. Gamay kayo. Pero wa man ko ni pagtuo kung saligan ako akong income. Ang akong saligan, ang akong pagtuo. Kay diya sa musalig kong pagtuo, muabot ang katong gisaad sa Malakias 3:10. Ingon dito nga, og ablian ko ang tambuan sa kalangitan ug wa na'y dapit kabutangan. Tiyaw mo ng saara, saad ni niya sa langit ng trono. Di ta kadumdum anang saara o di ta manalinghog sa sulti ni Ginoong Jesucristo. Ang Mateo 6, Kapitulo 6, o sa iyang iyon, kung magampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sire. Mo ni nindot nga mensahe. O kahing sulod naman ka, kay sirhan naman, ingon siya, og pag-ampo sa langit ng Amahan sa tago, kay ang langit ng Amahan sa tago, mutubag kanimo. Naay saad ni ini muhimo ni ini mag-ampo diya sa kwarto. Karon sa atong ebanghelyo, sa Lucas 18, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Sa atong gibasa karon sa tawo dili ni mahimo, pero sa Dios mahimo.
Kaya nga no, kung ikumpara na itong tao, di yun na mahimo. Kini akong gihimong hangyo nga mahimo kong milyonaryo sa dollar, di ni mahimong tao. Bisan pag nako, di ni mahimo. Bisan pag kinsa dire, nananabawag akong sweldo. Mahimo ni kung makabaton ka pagtuo. O sa diya ka mo, baton ka pagtuo, tungod kay nakapanalingog ka sa iyang pulong. Kinsa may tag-iya sa pulong, nga imong patalingukan, si Ginoong Jesucristo. Kay og mangita kag pulong nga dili si Jesucristo, mga iya lang disipulo, apostoles lang, awan ay kasiguruan. Ana kasiguruan ni kanang gipamulong ni Ginoong Jesucristo. Mao bitaw nga positive yung ko pag-ayo niini nga buhusan ko. Positive yung ko, ug wa mo nagpositive, wa mo ilabot sa panalangin. Kaya nga naman, kung di yung ka mo apil o panagsimba matag Domingo, nining atong kausa karon, di yung ka nako mabuhusan. Mao bitaw nga, kung mahimo, magmensahe yung ka, sir, hing apil ko aning panagsimba ha. Kaya naniid naman ko, labi na karon kay sunod simana tingali, di naman ko maka-online sa, di naman ko ka-live sa Facebook, kay nangita lagi ko dapat nga way banha ba. Kung kini atong himuon ang kana lang bisag kana lang pag-ampo kanunay. Kana pag-ampo nato nga manag Domingo bisag kana lang haguan na nimo dayon gamitan na nimo og load. Kay dili limang mo gamit og YouTube oy. Kamo nga nag-apil sa panagsimba unya diri sa YouTube. Naluoy ko kayo ninyo. Kay nga naman mupalit ko mo og ubay-ubay nga load para nga diin kasakto yun mo og apil sa panagsimba. Kay uwag yung kay saktong load aning YouTube, di mo yung kaka-apil na ini. Mabitang itagaan mo na kung dakong bilin ni ini, nga kung kamo mo apil. Kay sa diyang mo apil mo ni ini, unya, kaluyan ta ni ini. Ayaw po ing nangagipugos mo nako. Kung mahimo, naarana ninyo. Niadto lang hing apil. Kay hing apil man kag panagsimba ka, sama karon ang imong buhaton mo ni. Mag-comment ka anining YouTube. Sir, hing apil ko panagsimba karon Abril 28 ron. Di ako sa kabuntagon diri hing apil niini. Di ako sa kagabion hing apil niini. Sir, na-late ko at tumiyaging Domingo na maningho ko din sa YouTube. Ako ning giapil, hing apil ko simba, diri ko sa kwarto, sir. Lunes ron, Martes ron, pero hing apil ko panagsimba. Hing apil ko pangayo sa imong ipangandoy, sir. Kining puntuha mga igsoon ko, kung buhusan ko. Kamong mga seryoso nga hing apil o panagsimba, buhusan po muna ko. Kaya nga naman takos mo mudawat sa maong panalangin. Na karon atong ebanghelyo. Sumala sa sa Lucas. Giingon dire sa atong gibasa. Lucas 18:27. Mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Kining puntuha mga igsuon ko, may tungodan ni sa atong giamporon. Dili yun ni mahimo nako kay tao naman ko. Dili pug ka mahimong milyonaryo nga igo lang kang simba kay tao ra ka. Pero mahimo kang milyonaryo, masama ka nako tungod kay ngano kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Kung dili ka mo baton og pagtuo nining sama sa akong gibatunan, di yu ka kaapil sa dagkong panalangin. Sama nako. Nganong ipahilo naman ko pag-ayo dito sa Amerika. Sa balay hinoon wala pa ko pahilo na Pero moabot na anak ko. Kanang balay, akong paliton nga akong kaugalingon, moabot na siya. Pero pagkakaroon, wa pag ko mahimo. Pero wa ko kawadi ini. Kaya nga naman, ang akong Diyos, gamhanan sa nga tanan. Ang tawhanon akong pagtuo, wa ko gasalig nini. Pero ang akong pagtuo nga Dios non nga pagtuo, mubarog sa mga saad. Ang importante, mubarog ta sa iyang mga saad. Kaya di ka kamaong mubarog sa iyang mga saad, pirmi na tang magkamang sa atong kinabuhi. Bisan pa sa atong mga panginabuhi. Apan kung ikaw mubarog sa iyang saad, saad man niya.
Si Jesus mitubag, sa tao dili ni mahimo. Bisan pag kinsa kang datua kayo, milyonaryo man ka nga nanalinghog nako karon, bilyonaryo man ka nga nanalinghog nako karon, tanan nga naa nimong butang, di na nimo maangkon para nimo. Apan sa Dios, kay sa Dios, walay butang nga dili niya mahimo. For example, anita sa ginganlag kaluwasan. Dili man ni mahimo sa tao. Kaya kanina, gahiskot ko, may tungod material man to. Anitang kaluwasan. Kanang kaluwasan, dili na mahimo sa relihiyon. Kanang kaluwasan, dili na mahimo sa mga doktrina. Pero ang kaluwasan, mahimo na pinaagi ni Jesucristo. Kaya nga naman, nagpakamatay siya didto sa krus sa Kalbaryo. Kay wapay pakamatay niya, way kaluwasan. Nabungat ni Ginoong Jesucristo na yung gingon nga, kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo, kay nga naman, iya ning bugtian o kamatayon. Kadto lang ang pag-abot niya din sa kalibutan. Kung wala pa ang Dios nga langit nun, dili siya kaabot og kalibutan. Kana sa lakton nga pagkasulti. Giibanghilyo na nako ni. Nga diin ang bini sa langit ng Amahan gidala sa Espiritu ngadto sa bini ni Maria. Mao ni ang ngilngigan nga istorya sa pagtuo o gilabi na kay diha sa Dios. Mao ni Dios nga akong gialagadan. Inautong ta nga kamo usab makabato na ining klasiya sa Dios nga akong naalagaran. Kung tawo lang di yun na mahimo. Mao na nga ako di yun ko maghinambo para nako. Naiuban nga gamito na sa Ginoo, magpabilib-pabilib na. Mura nagmulabaw sa Ginoo. Angkon ka nga unsa ba ka diya sa Ginoo, wala oy. Pulos lang ta hinugasan sa mili ng dugo sa atong Ginoo. Pulos lang tang linukat sa iyang hamili nga dugo. Way rason nga kita mutupong sa Dios. Kining puntuha dili ni ipasabot nga tupnga nato ang Dios. Sa tawo way mahimo. Kanalang daang pag-adto gingarian sa langit, mahimo ba na sa tawo? Kanang pag-adto sa gingarian sa langit, mahimo man nimo? Mahimo ba ni sa reliyon ning ginganan o pag-adto sa gingarian sa langit? Di na mahimo. Kaya ang reliyon buhat na nagtawo. Kana inyong reliyon buhat na sa tawo. Ginama ra na sa founder ninyo. Mao ni ibot pasabot aning giingon sa kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. Mitubag si Jesus sa tao di ni mahimo, apan sa Dios mahimo. Tubag na niya. Nagapasabot laman nga tagai og dakong bili ang iyang tubag. Kung maghisgot kag Dios, ayaw kumpiyansa iyo na pagayo. Kung maghisgot kag kaluwasan, di yun na maangko nimo doktrina. Di yun na maangko nimo reliyon, kundi maangko na nimo ang kaluwasan sa diyang mudawat ka ni Ginoong Jesucristo. Nga naman, siya ay napakamatay nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Unya, ikaduha, hingbalik na siya sa gingharian sa langit. Kaya hingdawat man kaniya, muagi mo po kamatayon, sama niya dito sa lubnganan tulo ka adlaw, kita po, ilubong man ta, wata kay balog kanus ata, banhawon, pero sa iya tulo ra ka adlaw, gibanhaw siya. Kaya nga no, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Karon kay mubalik kay naman siya. Ang iyang pagbalik, paghukom naman, dili naman pagluwas. Bantayan nato ni, kaya nga naman. Kung magpadani yung kag mga doktrina, magpadani yung kag mga relihiyon, hinumdumi, muatubang ta sa langit ng husay. Ang atubangon nato, si Ginoong Jesucristo. Karon sa imong pag-ilan ni Jesucristo, tao lang siya. Gatuo kag malipay ang Ginoo nimo. Hinumdumi, gisaysay na ni Ginoong Jesucristo. Sa tao, dili mahimo. Apan sa Dios, mahimo. Kwentahan lang na pag-ayo. Ayaw yun itulon sa imong una nga si Kristo taura. Ang Isayas 9:6 basa si kinsa si Jesucristo. Gitagna na ni sa Isayas 9:6 nga ang kalibutan 420 ana pa milugmaw ang ginganlan og kumon era. Kining Isayas 9:6 ang kalendaryo na ni BCE, before kumon era.
420 years pagtagna ni Isayas. Tanawa unsang kahimtanga kining iyong mataw sa kabatang lalaki, basahan ninyo na siya. Mao ni ang gitagna ni Isayas ang mubalikay. Karon kung sa imong pagtratar si kinsa si Jesucristo, tao lang wa nimo isipa si kinsa siya. Hinumdumi mga tubang tangtanan sa langit ng husay. Sa atong panagsimba karon, imong gikataw-an ang imong silingan kay apel sa panagsimba nga gidalan ni U.S. Edward Bation sa Amerika. Angay ba ni katawan? Kini imong gihimo karon nga ningsimba ka direkta sa imong kwarto. Imo ba ning kaduha-duhaan? Kinsay gasaysay niini? Si Ginoong Jesucristo. Asa makita? Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Mauni mensahe nga diin wala pa o tingkaya pag-ayo. Bisan tuod pitos pa ko ning akong panahon dire. Ug moabot na gani nang nana ko nindot nga balay sa Amerika. Di na mo maglisod. Bisan gani sa inyo ang online kanang mag internet pamayra na nako tanan oy. Tanan, libre na mo tanan. Kung guba iyong cellphone, baguhan na tanan. Kaya nga naman, kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. Dili ko mainani og wala ang Dios. Mao na nga kun mahimo hangyo lang sa kinasingkasing. Kun mo apil ka nini apil sa kinasingkasing. Kaya nga naman nangita ang langit ng trono karon sa nagasampit ngadto sa langit ng trono nga kinasingkasing. Daghan ang panahon nga unta murag babagang ko sa langit ng aning kalibutanon nga tingwa. Kini akong schedule day. Babag naman sa kalibutanon nga mawala-wala akong online. Pero wa ko magpadala niini. Moabot ra maningkamot yung ko nga ang Domingo nga imo apilon panagsimba. Ako yun ang paningkamutan nga kung mahimo. Matagaan yun ako ni panahon nga ikaw makaapil og panagsimba kay kinaimportantihan ni sa tanan. O ilabi na, why nangulo ninyo aning Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Ato na ning nasugdan sa miaging Enero 2. Kay akong matikdan pag-ayo. Nga nangandoy ang langit ng trono nga matuman ning giingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6. Busa ayaw mo pagduha-duha nga di mo kasimba na. Kung pananlitan ako dili maka-online. Maka-live broadcast, gi-record ni sa YouTube. Himua nga diin daw Samara og Domingo, og pitsa nga anang Domingo ha. Kay nga naman, ang Ginoo masampit nato sa matag karon og unya. Ang importante nga nagsampit ta kanunay niya. Wata iyon og nabugnaw, kundi magpadayon ta hangtod sa dag-anan sa atong kinabuhi. Pag-abot sa ginganan og dag-anan sa kinabuhi, buhusan ko na ene. Kanang akong giingon ninyo, saad na, nga gigiyan ako sa Ginoo. Niadtong muhimo kinasingkasing nga pagsimba. Pero og nakita sa langit ng trono nga, giuwat-uwat lang ko nimo, mayong ka nga sir, hingapil ko panagsimba, unya, igo ra ka nga comment, wa po ka ili sa imong sanina, nga spiritual gown. Pag ingon ako nga, manindong na ta kay magsugod, wa gani kahing apil og sugod, igo lang kang nag-comment, layo ko kaayo ninyo. Di ara ko Amerika. Di ko kakita, og apil ba mo, og wa ba? Unsay gingon diha, kay sa Dios, walay butang nga dili niya mahimo. Ang buti pasabot ni daghan ning puntuha. Dili lang sa panalangin, dili lang sa kaluwasan, kundi ang iyang presensya. Naa siya sa atong taliwala. Kung maghisgot ta sa ngalan ni Jesucristo, mayon ang Biblia, 2 o 3 magkatigom sa akong ngalan, na ako sa inyong taliwala. Mauning klasiya sa punto nga atong gihimo karon ang panagsimba direkta sa atong panimalay nga naa ang presensya ni Ginoong Jesucristo sa akong kinabuhi o sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, nagahimo ta nini pinaagi ni Jesucristo uban sa langit ng Amahan.
Kay mismo si Jesucristo ang gasulti o pag-ampo sa langit ng amahan sa tago. Kay ang amahan sa tago magatubag kanimo. Nining puntuha mga kaigsunan ko, tagaig dakong bili. Kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Ayaw Diyo paningkamot nga mulabaw ka sa Dios. Kundili magmapainubsanon ta, mangginawaton ta sa mga balaanong pulong. Kanang giingon sa Malakias 3:10, ug gablihan ko ang tambuanan sa kalangitan ug wa nay dapit kabutangan mao ni atong giapil karon ug ampo nining adlaw sa Domingo. Karon mga igsuon ko, magahimo sa ta og pagampo sa panalangin. Lahi na ning klasiyan na pud sa pagampo. Ang ampo nato karon humanay natong ebanghelyo, ampo ni sa panalangin. Atong ipadayon og pagampo kining $1 million nga ihatag nako sa Ginoo. Dili ni mahatag nimo diha. Kay naara mo sa Pilipinas o binasa mo nagpuyo. Kini mahatag ni nako. Kay ako ang nangulo ninyo sa pagampo. Sa diyang ibuhos ni sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ayaw isipa nga di ka nako pangitaon. Sumala sa akong gisaad kay live broadcast ni kanunay. Muabot na ng panalangin nimo diha sa imong kinabuhi. Basta ayaw lang pagbiya sa pagsampit ngadto kaniya. Tungod kay siya ato pang masampit karon. Abilto pa ang ganghaan sa kalangitan karon nga manalinghog sa atong mga pagampo. Ug himuon nato ang pagampo karon. Mangluhod na puta. Luhod na mga igsoon. Pakita nato sa langit ng trono nga kinasing-kasing ning atong gihangyo karon. Mangayo palayon ta sa $1 million nga ibuho sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hala, apil mo pagampo, palihog. Nagaluhod na bang tanan? Iduko palihog ang inyong ulo. Piyo nga ang inyong mga mata, ibayaw na to ang atong dokamot nga to sa katasan, magahimotag mga pagampo. Langit nun nga mga amahan, Diyos nga balaan. Nagmapasalamaton kami sa mga balanong pulong nga among nadungog karon. Ug nagasampit kami nga diha sa imong sagradong trono pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Niya ang imong katawhan karon nagapadayon sa pagluhod, pagbayaw sa among mga kamot, nanugyan sa among kaugalingon, lawas karag espiritu. Ingon nga kini buhi nga halad nga na sa imong sagradong trono. Niya ang imong alagad nagapadayon sa pagpangayo, alang sa $1 million nga imong ibuhos sa akong kinabuhi. Kay kini among gikinahanglan, ug may pagtuo kami nga imong ibuhos ni, kay matod pa nimo Ginoong Jesucristo, miingon ikaw, kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Nining tanan amo ning ipangayo nga ang langit ng panalangin mabuhos nimo kanako aron usab ang katawhan nga maapil og simba karon makaambit sila sa panalangin nga imong gihatag kanako. Dili lang sa materihanon nga ibuhos namo kundi usab ang among espirituhanong kahimtang. Ang among kadasig maangko namo ang hilabihan ka init nga pagpangalagad. Kadasig nga pagpangalagad, pagkamatinud-anon nga pagpangalagad. Ug ilabi na Ginoo nagapadayon kami sa pagsampit nga na kanimo. Langit ng amahan, nga sa imong mga saad nga ikaw nagaingon, ablihan mo ang tambuhan sa kalangitan, ug wa nay dapit kabutangan, sama nining among gihimo karon uban sa imong mga katawhan. Nagatuo kami karon langit ng amahan, pinaagi sa ngalan sa Kristo, nga imong ablihan ang tambuhan sa kalangitan aron mabubo mo ang mga panalangin sa matag usa karon. Salamat sa imong mga buhing mga saad. Among mga pagampo nga nagapadayon kami Ginoo sa pagpahinumdom diha sa imong sagradong trono nga kami nangayo sa $1 million karon nga ibuhos sa akong ministry aron nga diin ang katawhan nga nagaapil sa pagampo karon makaambit usab sila sa hilabihan kanakong panalangin tungod kay kami nagabaton og pagtuo kay diha sa Dios walay butang nga dili mahimo. Karon ang kaymayaan dungog og mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinaginlaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Tindog gikan sa inyong giludhan. Ibayaw ang inyong duha kamot ngadto sa katasan. Ingna praise the Lord. Langit ng amahan, salamat sa imong mga saad nga imong ablihan ang tambuhan sa kalangitan. $1 million among ipangayo karon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ug amen.
Nakaroon mga igsoon balik sa ta og lingkod. Kaya ganina didto na po ko hinglinya. Unya gamay ra ako ang na kuan. Dili pa yun 2 million. Iko nga gamay ra ni Ginoo dili pa ni mao. Apil na po ko og kuan buhos akanang apil na po ko og linya. So padayon yun mo og apil og simba ani. Kiniya espesyal yun ni klasiya sa simba nga nagasukad sa Amerika. Nga himuong kong milyonaryo dire, unya ka mo usab mahimo pong milyonaryo. Kadto lang pong hingapil ha, basong pagaling og naminaw mo unya kapilapil, wa mo ilabot o wa mo hingapil og simba. Pero hingapil mo pa nagsimba, aron may bawaan po nako hingapil mo, mag-comment mo nako. Sir, hingapil kog simba karong bulana. Abril 28 man ron sir, hinapil ko ani. Abril 30 sir, nalit man ko atong Domingo, hingapil ko simbaan sir. Tiwasa yung apil og simba. Sir, nagani ko'y halad, gipadala sa atong espiritual treasurer, tuwa na sir. Oh. Kana nagapasabot nga diin ikaw, seryoso nga nagasunod sa atong ministry nga nagasukad sa Amerika. Nakaroon man kaigsunan ko, ako ning ipaybalo pagayon ninyo. Balikan yun ako na ipagpaybalo. Kung panalitan, dili ko maka-online sa Facebook, sabta yun na ninyo kay ngano. Mubalhinay lagi ko. Di ko ganahan re. Ikaduha padak anapod og abang. Di 1,008 na pod. Paano nakuha kayo? Ang income ng taon ako, igura abang sa apartment. Bayad pa sa akong sakyanan, kay naman tayo kalabunan nga insurance. Daghan pa kayong gastuan. Muna nga, kung panalitan, dili ko makahimo o panagsimba. I-rewind ra ninyo ning akong live broadcast karon. Bisang unsang pitsa, inyo itong i-rewind. May buwan na ninyo, ituslok na ninyo ako ang live broadcast sa panagsimba. Apil day mo pag nagdayeg sa Ginoo. Pag ingon akong luhod, muluhod po mo. Pag ingon akong halad po mo. Total ka ng halad, di man akoon. Maura na akong panawagan karon higala igsoon ko. So salamat kaayo ni atong may apel o simba karon. Ang inaot ko nga kung panalitan ha, usbo na ko pagpaybalo. Kung panalitan og dili ko maka-online sa panagsimba karong umabot Domingo, i-rewind ninyo ni. Apil mo kanunay panagsimba. Ayaw yun ni biyae. Dayon, mag-comment mo, sir. Ikaduha na akong rewindin ako, sir. Yung simba ko, ane. Kaya at tumiyagin Domingo, sir, wala ka hing online. Dire ko, giusab na ko ni, og patingog, sir, kay musimba dyo ko, uban ni mo. Ana na siya, sabot tayo pagayo. Dayon mga kaigsunan ko, kaya na aron din nato makalimtan, naama mo'y tubig iandam. Alang sa mga bag-ong naminaw nato ron, magampo kog tubig. Ang iyong tubig nga inyong ipablisingan karon, imno na ninyo, tibuok simana. Ipainom na sa imong anak, ug uban pa. Kay kini ang tubiga, inampuan na siya. So kung mahimo, ang pamaagi na to sa atong pag-ampo alang sa tubig, palihog isulod na og pitchel, o sabay sudan nimo, galon ba? Abli palihog ang taklob niya na. Kay maghimo na ta og pag-ampo alang sa tubig. Palihog, luhod, balik ta, ito, igsuon, mahimo. Ayaw mo pagbagulbol nga sigitang balik-balik og luhod ha. Kay ngano, mo ni pamaagi sa atong pagpangaliya. Dayon, ilihan sa inyong kamot sa tubig, kay mag-ampo na ta. Andam na ba? Mag-ampo na ta. Langit nun na mong amahan, Diyos nga balaan. Nagaluon na usab kami sa imong sagradong trono. Kana pinag-isa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Diyos makagagahom, prinsipes makagidait ug magtatambag. Niya ang imong katawan karon nagalihan sa ilang kamot ngadto sa tubig, uban sa imong alagad karon nagaampo ako Ginoo nga kaning tubig nga ilang giandam. Makaatag kinig milagro kayuhan silang panglawas tungod kay ikaw magapanalangin ining tubiga. Samtang sila magainom sa tibok simana niini, matabon ang imong hamili nga dugo sa matag usa. Aron nga diin
kami malikay sa tanang matang sa kadautan tungod kay tinabunan kami sa imong hamili nga dugo. Salamat kay Ginoo nga imong panalanginan kining tubig samtang sila magainom, maghatod og mga milagro kaayuhan sa panglawas. Niadto na kinahanglan og mga milagro Ginoo. Ikaw magapamuhat ngadto kanila. Ug nadtong nagbaratian ikaw usab magaayo ngadto kanila tungod sa imong mga labod ang tanang mga masakiton mga ayo. Salamat ang kaymayaan dungog mga pagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Na mga kaigsuonan ko, ang inyong tubig nga inyo nang publishingan ato na siyang imnon. Kanang tubig ron nga inyo karong publishingan holy water na ha. Imna na sa tibok simana. Para nga diin ang milagruhanong hikap sa Ginoo magapadayon sa inyong kinabuhi. Nakaroon mga kaigsuonan ko, ako usab pahibalo nga alang ni atong gustong moapil o panagsimba direkta sa Amerika, pwede mo mukontak sa atong spiritual advisor nga naa sa Pilipinas. Iyang pangalan si Pastora Julia Maglinti. Unya ang iyang profile name sa Facebook, Joel's Mugs. Dayon, mangayo mo og spiritual gown. Kay si Pastora mo message na ko na nga naay na ngayo og spiritual gown aron nga makaapil og panagsimba. Tuod mga sunod simana mga igsoon, kay katapusan naman ng Domingo. Sunod simana na ang atong pagbuhos og tungag bakid Mimi Sumay. Niadtong miapil og panagsimba karon, unya naka-video ka. I-send na ninyo sa akong messenger sa US Edward Bation. Kay para nga din ato nang ma-post, dayon sunod. Sa diya nga ma-post na nako na nagapasabot nga ang imong ngalan isulod nako sa atong sugong. Ang mahulbutan karong sunod simana makadawat og tungag bakid Mimi Sumay. Ang bot pasabot paabutan ninyo ang ako ang i-plus habang i-post nako diya sa Facebook uban sa akong litrato nga mayon ko nga 20 minutes from now may live broadcast kana nagpasabot nga 20 minutos hindi pa ang 20 minutos magahimo ko live broadcast. So atang-atang iday na ninyo. Dili na kinahanglan pa nga mag-andam og daghang load. Analawa paniday og na ako'y gipost nga litrato. Pagka na ako'y i-post nga litrato na nay mga schedule niya na. So sunda lang dayon ninyo. O tungod kay mao na ba ko'y lain na kalimtan niini? Akong ipaibulotoon ninyo mga igsoon nga kada bulan tungalag bakid isa kabuk tungag bakid Mimi Sumay. Wala na ko tunggi mo na kung kada semana gumikan kay nagtigom ko og kwarta para ipliti paingon sa Pilipinas. Kay lagi sa akong plano muduaw ko sa inyong panimalay. Ato ning sabot-sabutan ha. Okay, asa di pa ta mo biya. Okay, gamay na lay kulang nga mo biya ko. Aniya. Muan na ako sa inyong balay. Sa diyang moabot ako sa inyong balay, ayaw mo pagpangutang. Muna akong sabot na to ha. Ayaw mo pagpangutang kay na ako. Di ko gusto nga pagbiya na ko sa inyo ang lapit na ay nagabiling mga utang. Kundili, mukaon ko, bisan o pinobre. Kaon gani ko kamuti o lubi. Ang importante lang, nga namoy katunol gamay. Total, di pa man ta milyonaryo. Okay? Sa diya nga, maabtan ako ani akong ipangandoy dire, ana. Labaw pa ang itong pagduaw ninyo. Ala, paningkamuti yun na ninyo, kung mahimo. Ang damandama, tuod niya itong mga natagaan na itong manok. Kung naamoy video nga, namiso na ang inyong manok, ipasa na ninyo ang inyong video sa akong messenger, kay ato nang i-post nga muna resulta ni atong itagaan na itong manok. Ngani ang atong gitagaan og bakten, wa jud tumadayon na isa, wa jud nagpakita, wa jud palit. Ang isa nakapalit pero gibaligya dayon kay lagi naano sila problema og kuampod sambo. Awa ko kay balo gusto tong problema. So, nining tanan mga igsoon ko.
Pagkakaroon ang ato ron gipunting na niini. Kini isang tungag bakid mimi sumay gumikan lagi kay mulargahay ko. Ang tuyo niya na aron mo bisita ninyo. Aron magkita ayo ta nawong sa nawong para nga may nomdom yu ko ninyo nga uy wa jud mi kalimtian tawhana. So mo na itong panawagan karon mga kaisunan ko. Alang ni atong gusto mo angkon og tungag bakid mimi sumay. Dugang pang paibalo niini mga ison. Ang imong gitason bitaw diri sa imong baga paingon sa pikas. Sugda na layon hasta ang imong gitason sa pagkatawo nimo. Kaya ron purmahan dayon ka na to og spiritual gown. Kaya makatabang yun pag-ayon ninyo. Labi na dako kay ni atong plano Di lang niya na akong giingon ninyo, daghan pa kayo. Basta i-release ni sa langit ng trono. Ang pamaagi na ining ma-release kanang magbaton kag buhing pagtuo. Hala, maura sana akong ipaibalo tuon ninyo mga igsoon ko. O kantong mga naanay ngalan. Ani ato bang kuan? Akong ipakita ninyo atong mga bag-o na itong kuan. Muna akong sudlanan. Hindi pa Human sa ay kay kuan na di ay 28 man taron. So karon na si manaha mula di ko balik sa Facebook kay para nga diin may balo mo o kinsa ang makadawat unya sa palaran nga tungag bakid mimi sumay. Dahil ikaw maoy mapalaran, siguro nga mag-video yung ka. Taas-taasa kay ato nang i-record sa Facebook nga kinatong gihimong ministry dili ni scam, dili ni dula, kundi ang akong tuyo na nga nag-share lang ko, bisan tulog, di ko kayo dakong sweldo. Apan nag-share ko kay nga naman, naibalo ko nga kining mga butang nga dili ni dayon. Muna nga, ayaw mo kabalaka, okay, tanaw sa tong oras, kinaabtan na yun sa tong oras to mga ison. Ayaw mo kabalaka, o panalitan, wa pag yun mo'y spiritual gown. Kato akong gingon nga ngalan, pwede mo appeal ni ini sa dili pa mapalos ning 2024. Kaya nga no, gusto ko nga diin appeal mo sa history sa atong ministry nga nagasugad sa Amerika alang na itong mi-appeal o panasimba nga nagduyog sa labang magkagahom. Mao lang sana ang ako mga pagpanawagan tuon mga igsuon ko para nga diin ang uban usab dili kayo ingon og maapikan ang atong tuyon ni ga-advance ko dag paibalo. Nga kung mahimo, kung naamoy spiritual gown, nga naandam, apil yun mo niya na. Natong wala yung andam, tagaan pa mo niya na. Ang pamagi na, hulat-hulata lang, o mo balos na gani si kini atong gi-assign nga maghimo og spiritual gown. Yan na, higayon na. Ikalipay dako nga makaabot na sa inyong panimalay. Okay? Dagan salamat. O tuod man mga igsuon ko, alang na itong ubay-ubay na ninyong mga halad, ayaw kalimot. Ipadala sa atong spiritual at treasurer. Adili kay spiritual, international treasurer. Ang iyang proper name, Rosalind Amatslin. Dayon ino na mga ma'am, niya ako'y halad sa atong panagsimba. O sa diya nga maubay-ubay na ang imong halad, pwede na nga imo na i-request na ko, sir, na ako'y problema, akong kuhaon tong akong halad. Okay. Ato lang i-release ng imong halad. Pagkapinan paganin nato. Ang tuyo nga makatabang yuko sa inyong matag usa. So daghang kay salamat mga kaigsuunan ko sa akong panawagan na hinaot ko nga kini atong panagsimba karon ipanabi ni sa uban. O kayaw kalimot i-share ning atong live broadcast. Comment then share nga aron ang usa-usab sa imong igsuon, imong kaila maka-appeal sa atong panagsimba direkta sa panimalay. Tingali, na imong tanan na kung uban nga, sir, wa mamigausa og baray. Tagsa-tagsa rata. Ayaw yun na nga, usahon ta muna kung anang simba. Depende sa mo appeal nini, tagsa-tagsa tagka-ugalingon kwarto. O daghan salamat tuod, mga kaigsunan ko. Hangtod sa sunod Domingo, ang atong panagsimba, direkta sa Amerika, niadtong mo appeal o panagsimba mao kini. Mananghid kadaan sa atong spiritual advisor ni Pastora Julia Maglinte.
ino nimo pastora mo apil ko sa panagsimba kang Sir Edward. Dayon, mangayo ka anak ko katong giingon bitaw nga ako nga spiritual gown para nga diin tinuod yun nga nag-apil ka sa panagsimba. Ni ako'y panawagan tuod sa mga nakaangko ng spiritual gown. Ayaw kalimti kanang pagsimba na to. Total, musabot ako di mo makapaminaw sa atong live broadcast. Importante, katong live broadcast sa Lunes, Santo, Sabado, ang importante ka ng Domingo kay ngano, panagsimba na to na nga nagasuwad sa Amerika. O tungod kay murag na-apsa na ta sa atong oras, minusabot ko nga na kaninyo. Ang Ginoo magauban o magapalangin ka natong tanan hangtod sa sunod nga panahon. Daghang salamat. God bless you all. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay.